سلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة دروس الدعم والتقوية الخاصة بالمستويات الابتدائية. اليوم مع درس جديد من دروس غرامير في كتاب Pour communiquer en français، يعني التلاميذ الذين يدرسون بهذا المرجع، يعني Pour communiquer en français. سيجدون الدرس غرامير الخاص بالوحدة الثانية، لو نومبر. سنتعرف على العدد، le nombre de noms. Donc on débutera notre cours pour l'observation et le découvert. J'écris chaque groupe de mots sous le dessin qui lui correspond. Je regarde chaque image, ou bien j'observe chaque image et je note le nom convenable ou le nom de l'image. On a 4 noms: un spectateur, des billets, des spectateurs, un billet. إذن أصدقائي كتلاحظوا باللي هنا عندنا بي يعني تذكرة واحدة، متفرج واحد، مجموعة من التذاكر، مجموعة من المتفرجين. إذن الفرق بين هاتين الصورتين والصورتين الأخيرتين هو في العدد. إذن اليوم درسنا هو العدد. إذن هذه تذكرة واحدة، ان بي. سأكتب هنا ان بي. هنا متفرج واحد، ان سبيكتاتور. هنا العكس، لدينا مجموعة من التذاكر، إذن سأكتب دي بي. وهنا كذلك متفرجون، إذن دي سبيكتاتور. Très bien. إذن هنا لاحظوا معي الفرق بين تذكرة واحدة ان. استعملنا هنا l'article indéfini ان، وهنا كذلك ان. لكن عندما نتحدث عن يعني الجمع نتحول من ان à des. يعني lorsqu'on fait le pluriel de nom، l'article يتغير، se transforme en des billets. Les billets, on ajoute S, la marque de pluriel, on a ajouté S. نضيف S à la fin de chaque mot. يعني ملي كنبغيو نغيروا واحد الكلمة، فاش كتكون عندنا كلمة في المفرد وكنبغيو نديروها في الجمع، يعني العلامة ديال الجمع في اللغة الفرنسية هي S، كنزيدو دائما S. On passe au deuxième exercice. Je lis les 4 groupes de noms puis je relève. يعني كنقرا هاد لي كلمات هادو وكان نديتيرمين les noms et les déterminants. On a les noms et les déterminants. Donc les noms, on a billet et spectateur. إذا سأكتب هنا billet masculin singulier pardon singulier يعني مفرد، spectateur كذلك مفرد، وأيضا في الجمع et spectateur في الجمع. لي ديتيرمينون، دونك لي ديتيرمينون هما هاد لي زارتيكل هادو اللي كيكونوا في يعني دو افون لو نون. عندنا ان اي دي. دونك je dis où sont situés les déterminants par rapport au nom.
يعني سؤال فين كيكونوا يعني il se situe avant le nom. يعني الجواب هو avant le nom. Toujours les déterminants ou bien les articles se situés avant le nom. Je compare. On a un billet, 10 billets. Un spectateur, 10 spectateurs. يعني غنقارن هاد الكلمة مع هادي وهاد الكلمة مع هادي. هنا كنا في لو سانغوليي ومشينا للبلوريال، يعني كنا في المفرد ومشينا للجمع. شنو تغير لارتيكل. يعني ان je prends un crayon باش يكون باين. donc on prend un stylo noir. donc un il est transformé en D et le nom il prend un S à la fin. La même chose, un se transforme en D et le nom prend un S à la fin pour marquer le pluriel. Donc, je dis ce qu'on ajoute à la fin des noms quand ils désignent plusieurs personnes ou plusieurs animaux, plusieurs choses. يعني عندما نتحول من كلمة مفرد إلى الجمع، يعني ماذا نضيف في آخر الكلمة؟ On ajoute un S. toujours c'est pas toujours, il y a des cas irréguliers يعني حالات شاذة ولا نضيف اس، بل نضيف مجموعة من العلامات التي يعني التي تحدد لنا الكلمة هل هي مفرد أو جمع. يعني في القاعدة العامة هي إضافة اس، لكن هناك بعض الحالات الخاصة التي لا نضيف اس، بل يكون هناك تغيير راديكال في الكلمة، يعني الكلمة كلها كتغير ولا كنزيدوا يعني حروف وحدين أخرين. On ajoute un S. Très bien, donc pour le retien, je lis le retien de la leçon. Un groupe nominal et au singulier lorsqu'il désigne une personne, un animal ou une chose. يعني واحد الاسم ولا واحد لو جروب نومينال، واحد لو نون كيكون في لو سينغولي ملي كيديزيني لنا واحد لا بيرسون، يعني ان بيرسون شخص واحد او حيوان واحد او شيء واحد، ان اوبجي ان شوز اون شوز باردون. دونك ان جروب نومينال او بلوريال يعني، ولكن عندما نتحدث عن الجمع lorsqu'il désigne plusieurs choses يعني مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الحيوانات ومجموعة من الأشياء. À l'écrit on ajoute un S à la fin d'un nom au pluriel. Regardez les enfants donc des dessins، يعني عندما نريد أن نحدد الجمع فإننا نضيف S. Très bien. Donc on passe à l'entraînement. Je compare avec le, la et l'apostrophe et les. Donc عندنا مجموعة من الكلمات ونحن سنضيف l'article défini convenable. On dit la porte ou bien le porte. La porte. Donc la porte. Enfant, on a un S, donc les enfants. Il est au pluriel. Un artiste, l'artiste, on a A de يعني ديما قبل ان فويل كيكون عندنا ال ابوستروف. ديما ملي تيكون عندنا ان فويل هنا ا او اي او يو ou bien y, toujours on met un L apostrophe. Femme, la femme. Le théâtre, les hommes, Je complète avec un, une ou bien des, selon le nom que convenable. On dit un livre, des feuilles, ou bien une gomme. Des images au pluriel, des images, un dessin, une photo. Je classe les mots dans le tableau. Une école, les professeurs, un directeur, des livres, un stylo, une gomme, les feuilles, des ardoises. Les mots singuliers on met dans la case bleue et dans la case rouge on met les mots qui est au pluriel. Donc une école, les professeurs, un directeur, des livres,
un stylo, une gomme, les feuilles et enfin des ardoises. Très bien. Donc, je m'évalue. Donc, j'écris le nom des habits que je vois sur l'image. C'est quoi ça? C'est une chemise. On dit une chemise. قميص واحد, une chemise, des robes, plusieurs robes, 1, 2, 3, des robes, un pantalon et plusieurs cravates, on dit des cravates. Des cravates. Pour qu'il soit clair, des cravates. Des cravates. Très bien. Pour le dernier exercice, j'écris au pluriel le chat. Au pluriel, on dit les chats. On ajoute seulement un S. La vache, les vaches. L'article qui se transforme en pluriel, le ou bien la, il se transforme en les. Chat et bien la vache, on ajoute un S. Un chien, des chiens. Pour les articles indéfinis, leur pluriel se transforme en des. Une, on le transforme en des. Des chiens. Toujours les noms prennent un S à la fin. Une poule, des poules. S à la fin. Et voilà mes camarades, on a terminé, presque terminé le cours de le nom, c'est-à-dire le nombre, on définit le nombre du nom. Et c'est-à-dire on a connaît comment transformer un article ou bien un déterminant en pluriel et un nom aussi qui est singulier, on le transforme en pluriel. Donc à bientôt. سلامة. حتى يعني إلى حصة قادمة إن شاء الله مع يعني تتمة لهذا الدرس. يعني في الحصة اللي شفنا اليوم كانت حول لو نومبر والحصة القادمة إن شاء الله ستكون حول le genre. On va reconnaître le genre de nom, c'est-à-dire féminin ou bien masculin. Donc, au revoir.